A pleasant evening to one and all, to the judges, SB member, to our mayor and vice mayor, and to everyone behind this magical and wonderful event. Thank you for this experience. And I am truly thankful na kami ang napili ng best short film. Tapos, with such short time, wala namin nag-expect nga madaog me because there were immersion, tapos na may research, and the time constraint, tapos kinali-nali na lang mag-init. Pero, thank you Lord, na nabuo na mo. And I am truly thankful sa akong team. Bisan pa, kung di na itong mahunga na mong film kay grabe na, nanay pangluod. Kanya, grabe, pagkuli na mo gikan immersion kay mag-video kami, tapos napatagista na mo kakauban nga. Nasakit, naatong hospital, gipulihan na po namo, tapos ang isa po kay ibilinan siyang mga makot. Di po siya katunga, tapos nagluod kami, nag-left kami sa GC, nag-hilak na itong kita na mo, tapos murag, alam sila, murag di na dyan daw lima, human, pero human na mo. And I am thankful to God, nga, napasalamat ko, manisalig akong team, o sila mamalba siya sa ako, and that would be all. Thank you. Yeah!